That word, Kana ka pulo. that seed, Kana ka is the answer to your problem. kana ang tubag sa imong paginahanglan. Only Usa lang if it gets planted. kung kini matanom. It is not the word you hear that will change your life. Dili ang pulo kay imong nadungog mo na mapapausap sa imong kinabuhi. It is the word you receive. Kanang pulo kay imong nadawat. It is the word you believe. Kanang pulo kay imong ituuan. It is the word that you act on. Kanang pulo kay imong giaksyonan. And if you allow worries and fears to choke that seed, Kung imong tugutan ang kabaraka, ang mga problema nga mutuog niya ng maong binhi, it will bear no fruit. walay bunga. That's why we have many frustrated believers, That's good. Usa doon ay daghang mga napakyas na mga magtotoo. many confused believers. Kanang bitaw nagsalimuan ang mga totoo. Yeah, but Pastor Paul, Pastor Paul, I heard that message. nakadungog naman ko niya na I abuhay. heard